Happy Ramadan guys! Ayan o, ang ganda ng aming for Ramadan. Ayan. Ayan guys. Yan din ang garden. Ayan, kagagawa lang yan guys. Garden na yan. Ayan. Ayan, may 2 rabbit there. Ayan guys. Happy Ramadan Kareem. Ayan. O, yan hanggang dyan tutok-tok o. Ang gaganda o. Ayan, ayan. Ang ganda. Ayan si Rabbit. Hello, Rabbit. Nasaan yung friend mo? Andun, nagtatago. Ayan, guys. Hanggang doon. Ayan. Diba ang ganda, guys? Ayan, oh. Doon. Andun din yung mga bulaklak doon. Ayan. Thank you, guys, for watching. Thank you, thank you. Ayan. Bye-bye. Bye-bye, guys. Thank you sa inyong lahat sa pagpanood ng aking reels.